Monsieur le directeur de la santé, mesdames, messieurs, mes chers collègues, mes chers professionnels de la santé, ma chère sœur, je suis très très heureux de vous voir aussi aujourd'hui parmi nous, docteur Zahra. C'est rare de vous voir. Merci d'avoir pris quelque temps pour venir partager avec nous votre grande et large expérience. Mes chères collaboratrices, mes chers collaborateurs, monsieur le conseiller, madame la déléguée, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai demandé, et je anticipe mes remerciements à la direction de la santé sous le leadership de mon frère et ami, Dr Ansoufoudine, qui a accepté de venir parler aujourd'hui avec tous les professionnels de la santé de cette épidémie, malheureusement, qui est tout proche de nous. Et il ne sera pas exagéré de dire que face à ce bouleversement même du monde, le bouleversement, il est sociopolitique, géostratégique, mais en même temps, avec le changement climatique qui est devenu une réalité et les conflits permanents qui secouent le monde, nous sommes appelés malheureusement à vivre avec des épidémies qu'on pensait ne plus exister sur la planète. Nous sommes frappés par la Covid, nous venons de sortir du choléra, et voilà le Mpox qui s'invite à nos portes. Le Mpox, je le laisserai au présentateur et puis aux techniciens d'en parler, c'est une dermatose. Et quand on sait qu'en juin, il y a beaucoup de formes de dermatose, il serait important que nous puissions parler, nous tous les professionnels de la santé, que nous puissions parler le même langage. Et surtout, éviter les fausses rumeurs et les stigmatisations. D'où l'intérêt de cette formation, Dr Ansoufoudine, d'où l'intérêt de cet échange. Ce n'est pas une formation, parce que vous avez toutes les compétences, mais c'est juste une réunion d'échange. Pour que nous puissions effectivement, ensemble, avoir la même façon de concevoir cette épidémie. On sait que Anjouan a le plus grand port, le port Ahmed Abdallah Abderrahmane, qui fait transiter, qui fait arriver beaucoup de bateaux en provenance de Madagascar et de Tanzanie. Rien que hier, on a 300 passagers en provenance de Madagascar venus par l'Acadie. Donc nous sommes beaucoup plus exposés que les autres îles. Je ne parle pas du flux migratoire clandestin. Les gens qui viennent, les Africains, les gens qui immigrent, qui fuient leur pays à la recherche d'un Eldorado qui est le plus souvent Mayotte, mais transitant par Anjouan. Donc nous sommes beaucoup plus exposés, plus que les autres îles. D'où la nécessité de nous préparer en conséquence. Et malheureusement, nous sommes appelés à être prêts à riposter à tout moment. Donc, je demanderai à chacun de nous d'apporter son expérience, de dire, de laisser parler, pour que nous puissions être capables de coordonner. Et la coordination, quand on parle de coordination, ça dit qu'on parle de la même voix. Donc, je remercie à chacun de vous, je vous remercie tous d'avoir répondu présent à cette rencontre d'échange, et nous serons très attentifs
aux recommandations qui vont en découler. Vous me permettrez de m'acquitter d'un devoir moral et d'une honnêteté intellectuelle et de remercier le travail magnifique que fait le ministère de la Santé. Donc, sous le leadership du ministre de la Santé, à qui nous saluons, il a pris les choses en main et il y a beaucoup de choses qui avancent. Nous devons l'accompagner et être à la hauteur de la mission qui nous attend. Je vous remercie et je laisse la parole au présentateur. Merci. Salam alaikum watukufu ma journaliste. Nalos ala Jamil. C'est vrai, le 11 janvier 2026, recevez Markabu Mbili, Zala Bouchine. Inderongola Markabu Crète, Yakaja Vavo, avec 15 passagers, 11 équipages. Yoyo vinga précise za marchandise, hula, rongoza salon, rongoza haluani dean, Kevin na gari. Avo, wakati do wo, yoyo, Crète déjà 18h. Wakati para 22h30, recevez Akadi, Yakaja Vavo, avec 299 passagers. Harma antua valumba wako transité, wahindra ngazija, waka 96, wabaki vavo, c'était l'équipage, waka 16, après wabaki vavo des passagers la koja, harma shiswa shanzwani. Undisa tena vavo na ikasele wamba, talo sino na tena ra gouvernora wantu pia wa sante. Yo yani zo des kanuni za dunga makatira receve wantu wani. Ilazima nirhire personnel de santé ya shiswa shanzwani na umuhafidh mana weda katoa hizi recommandation razifanye germale sheyemba vani render fanye hazi rimwanyese zinatija razipara ikavantongo ya hukamba arsaidie zi prochaine jours zijao rengeleze hazi warambiezo wavoi point ikamba de hunyese za urde halana zanda sahandan vavo zibato zangia sukuyo wantura wa receive vo na kotsahan towe vo na ifikira hukamba wananyanguma medicine mato abibu madhamana wa izilaptali mbali na mbali wajwemba yadunga wavo sujwa veleshia de listi ya wantu wakapashia vavo mana yo ya harma iz actions zatu ile pare wa hipara listi yo wana antu wantu warongola les agents de santé communautaire kati de wantu wa waskar para information wala carte joie avance mana wadwar vo zikuluar voma agent wao ruasomesa kamwe manarkarende communauté wasijombilwa madina kila mtu mjini hayo fulani na fulani de unu wahim suive tarjwe manarjwamba wade unu ya aussi date d'incubation watujwa waje le 11 wavo lazima wa disurveiller taharma sukushirin na moja de wengi relwana wavo monvavo kila mtu ana mtu mjini hao amjua utabibu aja avo kuviraya aja information itopase iregee ya hiregea avo asirisija gerendra jomba uwode ufi dakapashia Crète dakapashia Akadi avo gerboshindo shirongola itrasaji rejuezi habari zo bavo ikamuhimu wasemuhira udhamana akarvele hane de gouverneur na ma médecin chef sous la leadership ya Dr. Ansufidina Karvela a joué habari hizi. Madam Ukiati hasada kwamba leo wenye sababu kama Crète mara nyingi wao vinga zana beke dungu vinga watu. Halibani zana zinzi kwamba sijua sipavana mwe markabu. Katujua za sababu za mtu wale ni kama mtu asiki mfano hadisi au in kesna madhara ni kama mtu asiki shuru kwamba zilawa maana sijua mba za ulazengi pampa shurungu za fanana zin kasi huswa batujua sababishe mtu asikuwa na wale unormal mpox afeti zimarkabu zozo hulawa kushinizije vani zifanywa visite sanitaire nyenki wa desinfecter warenge pias précaution tastongo zozangia beza hijavani
kabla zo hutola même ta ma passage ta zikoli zao ni wasi toujours de hoza ande mfa de huta watu be harmoiza hula soko babo kavasi tongo yande mfahamisho amba kamemu lazima maana tal passager laja wafanywa certificat médical wafanya na fiche de renseignement yao watu watundwa hoho no hanamba kavasi ndini bavo kavasi upandro bavo mabalo ndo Jose amba mpampe ala ho karsire ngama na hiyo kaisi harmoiza kanuni esichongo la madame Tiati ulaona na wadunu mwenye saukamba ukana milwa urwa isitwa na ala bu wasunu karla huji rengia malao sanki uvolwa zi biprofen na zile watu de wani uswa manyasiati kakila wado tsoko onsi wa para muntu au mtaika mwade kelke suwa wado toka nao wanzanu wangu atukufu wangu ya muhimu mtu huenda hospitali ya muhimu mtu ona twabibu rievite hukamba shitwa sinuhodza nisirenga kamwe tudalao le jakamba mana shitwa shuhodze shikema vale vajanto ngiangi na msingi ya isu ujole tena ntongo yuhu a grand sirenga tumana example mtiti rika kativani rakola guamba dengi rifanya skana ka vantu andunga kar hadisimba har mwamara deni andra reim vali mtahijona ande l'hôpital asrenge dalo mana surongo amba lo wadelomba ningo zomhodza mtu shikalte na mtu angamba mwadala waningo lorenge diclofenac au diclopar au ibuprofen au advil au ndorenge uli zile sababu samba yani zisuhutonge sababu jofanya ntini hémorragie digestive yani tout ce que va no kila tojwa kuone mato yake ruju damakioni puani hanyonyi wa hemonya damu ilo nzuri yani yo problemu na mtu na hiyo yuka ilomba damu kai kirihuzia na hapo ungeharma problem afu amini simia hautukufwanyu wakati to kama mtaparana na tambu itoko yonsi na rende mbio rangale lopitali lo karibu rende watortutubia na Mungu arhafadhi inshallah. Dr. Zara asubuhi ya leo Daru Naja jumla wana na mazamana wesia ya harmazidara manambali msimbo ngufu wa gouverneur Dr. Zeidou directeur régional wa Isuha na matabibu wa daktari mkuu na mafide district tuvenzaruve madhumuni ya ziara ya monano mkwezi. Wa alaikum assalam wa rahma. Timvoshilen marahaba mavamana wa musiliano pia mliovani na marai ya warvulishiao kabla ya muhandisa hurongwa ntongo nisivoshele ya maraba ki wizara yetu Isuha yatendiwa na Monsieur Ahmad Sidi rivoshele tena haku guvernora yatendiwa na uvamana watu muhueshiswa shanzwani haivu ilukamba hasibabu ya waye dimuona nono wafanyishia vani neru onomba ufanyishia na depensi nyingi amba waye azitoa wala katahamba avola financement vavo monsieur le ministre monsieur le gouverneur marhaba mengi vomwa mwarjumulisha vani maana ono muonano muhimu swafi vavo haujibu suala lao muonano unu leo de sababu ya wade unu ilokamba wa duniani rangu hali uka hali swafi kabisa be ko bushini iparwana banvizaka musonvani nedo wadunu uhirwa wahilwa ya shizungumba mpox be ina surno hali ya kuirwa variole de singe wadewo ungia bushini nsifikiri mba maraia wasujwa pia maana usorongo la harma zi rezo sosio pia wade kwelu uparwa bushini ufanywe zi analizi uparwa na dewo ata maraia waono mba izi markabu wa wantu wakori ambazo ziwa betile markabu ya handra isha wao matwabibu pia na wantu wa Isuha pia rangu wantu wa Isuha wa serikali na wawali wa harma zilopitali wantu andisa ufanye jitihadi ile wantu watazi wadunu singie hatuvani muono porumba wantu wakana masharti mengi ya kuzungula vo mtu ajue ashuke vavo lewo
gouverneur afanya jitihada hii rivani leo rangu wasi madaktari wa hale ata madaktari majweni au madaktari wa hospitali ya Humbo na wai madaktari wa hospitali pia rijavani rijeri toilie ata ikemba wadiunu Mwenyezi Mungu asujali wangia hunu risomese na wana kingwantu lokambaka wauji waledzewe hali wadiunu waledzewe na namna ya lazima ni rijivinge taruani na wadiunu basi wadi mavumuni atu leo rajavani basi ulana wade uno Dr. Zahra maana wao tabibu ushuliana mawadi ya ngozi na unu wadi kwamba ushuliana hususani na zingozi ritushindari juejeje itafautidio baina ya wade unu nena mawadi ya sadia mfano wa zinsungu au hali zinsungu sasa wapia au namnajeje na ihamu ya nyoikia siswafi di havi nika wadi urde unu urangwa au parongia harmwe ishiswa shatu yani wadi unu uo kaujamba usingia kamwe na wadi wa ngozi wakati mwengi maana hai halua ya shiutabibu mtu wadi uo kana formu nyingi vwa mtu utomona mba ajamba shita simrwa anahoma ziningo simrwa zimiskili simrwa au asijika zimbi wanambia mahapwani untinunu yo wakati yo hadamtu yandisa halu ne sijomba mawadi mingi yo jana shitosha hura na nyingo za hura na homa be après quelques jours 2 à 4 jours vo mtu andiso hona zinyi zilo armo ngozi ya mwili yani zi lesions dermatologiques zisinyi zote tena ukakalte vwazika zo irwa armo ilwa ya shutabi mbambazoka papule yani uruntungu madam sona mafoto arme les réseaux sociaux vwazika umba kaka za diri kwa zo jongia masia vwazika zo poisonda be wadi unu alhamdulillah ka uwa mtu haraka marde kolera na covid-19 nana wengine mwa wantu wahirengwa nsharge haraka wovona ka uwa mtu haraka bezi sinyizizo matabibu de lazima wasi decide yani mtongonza niambie marahia mtu ijona na shuntruri ntungu asijona neziwo maningo simrwa asijona mari kashinda medza shuntru mari azimbizuntu mahapwani lazima mtu aende haruma ilopitali lo karibu na wae andrangaliwe vo wantu ajwemba inide huyo mpoksu au inishi kungunya au dengi mana zisingizao mwandroni zofana na zo pia zo mawadi ya virusi vo wadi huo jojitia kalte nyingi be hautahari niantisipe zimasuala zanyo wadi huo wakati mwingi ukauwa be huo joka gravu hamtuiluka mbawaye anashuntuirwa deficience immunitaire isu ya yahi kaishinda ya jidefendi ntojo ike mbalbungu liningia wami vanai mavani deni kaisu ya yangu ya fete mulwangu towana tatitoka mwali be wantu waluna deficience immunitaire hususan wantu wasikwa na VIH sida wantu muhumba wana insuffisance rénale wana diabeti compliqué wana zile suya zao za faible ya wasika delo na riski ike hatwari yojo msika mtu ngozi ndo be yojo msika mtu ya mato ujo msika mtu au niveau ya orali ujo msika mtu zira ujo toujours mfanye mtu complication neurologique yani toujours itikema imbani sa mtu imwata ke mtu cerveau ifanye shuntu iro encephaliti yani sinizo pia dogma doktori watoshinda wa shu wenye sababu mba wadunu wa hali kabisa topar anala lokosnami twai ambapo ifanya utujua hafazi unamtwai be mtwai kausi urde covid-19 na kolera ambabali kula mtu asiremo mtwai wantu asangalie donto alona o riski onto alona riski ndibwavu uelewa marima immunodeprimé sikula immunodeprimé mtu immunodeprimé mfano ayeshi na mtumba mpox msiki burare mwe vaccin mari wantu lokamba wa oblige wa hinshi hamtumba waya anawade burare mwe vaccin be kesamba wantu pia watore mwa vaccin tishi joaka vutoja msomo wangina mana médecine yo kai komosomwa be pour le moment vaccin avavo be c'est réservé aux personnes à haut risque uelewa